रोड इतलो पाड जाला आसतना सालिगांव टू कलांगूट वचपाचो रोड इतलो पाड जाल्लो आसा आनी ताकाच लागून पळयात तुमी ऑर्डर केल्या नो एंट्री फॉर हेवी व्हेकल। तुमी चिता की देवतेक त्या कोणाकूय मार बसत कितें बसत न्हू, ही अशी परिस्थिती आसा। अशी परिस्थिती ह्या सालिगांव गांवाची आसा आनी हांगासर पुलीस स्टेशनार लायट ना, रस्तो सारको ना, कोण कितें पळयना। पण इन्शुरन्स जर मोटरसायकलवाल्यान, कारवाल्यान, ट्रकवाल्यान जर भरूंक ना ताका ताला मात्र व्हडले येता। सालिगांव रोड मॅडम आज इंडस्ट्रियल येवपाक कितें कारण? हय, इंडस्ट्रियल एरिया म्हणटा हांव खूब फावटी न्हू ह्या सालिगांव पुलीस स्टेशनार जेन्ना बी येता न्हू तेन्ना म्हाका न्ही सॅड दिसता। येते हांगासर तुमी पुलीस स्टेशन घातली, बरी गजाल, एक्सटेंशन तुमी पुलिसाचें जालें, एक आनी एक पुलीस हे येयलो तर बरें आसा की तुमी कितें तरी बरो वावर केलो म्हणून। पण तूं रस्त्यार सबंद रस्त्यार पळयल्या इंडस्ट्रियल एरिया ही हांगा एक तुमकां खांब्यांक हांगा खांबे ना, लायट ना, रातचे समज रोडाचे तर आसात ते सकयले सगळे रोड पळयला तो सकयल देंवताना बिवताना अख्खो तो पाड जाल्लो आसा। हांगा अरे त्या रस्त्याचे बरें आहा, रस्त्याची आमकां संवय जाल्या आतां, पण एक पुलीस स्टेशनार इमर्जन्सी कोणाक रातचे जर येवपाक जाय जाल्यार हांगासर लायटी बिटी काय ना, हे जंगलान हाडून दवरल्या आनी त्या पुलिसांक ना धड कॅन्टीन ना, तांकां धड वेवस्था वाडले ते क्वॉर्टर्स आसलेले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे काय कोणाचे तेतून तांकां एकदां घुसयल्या खंय तरी आपलो बोर्ड लागोंक जाय म्हणून हे झेत केला। पळय रे ते रस्त्यार, ह्या रस्त्यार एक सुद्दां खंय तरी लायटी बिटी म्हणून कितें तरी आसूंक जाय। कितें आसा, कशें येवपाचें रातचे वेळार म्हाका सांग, रातचे वेळार येवप ते कशें लोकांनी? तुमी लायटीचो बंदोबस्त ना, तुमचे कितें जाय जाल्यार हांगासर बंदोबस्त ना, पुलीस आपल्याक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सकयल वचप आनी कितें तें घेवन येवप, सगळे वाटेन तुमी त्रास करता। हे आतां खांबे दवरल्या ते म्हाका दिसता 2 खांब्यांक पुलीस स्टेशनारूच लायट घातल्या पळय, हो एक खांबो आतां तो पयर 3 खांबे घातल्या तेतून लायट पेट्टा केन्ना पेटना आनी ह्या सबंद रस्त्याचो येवप ते कशें तुमी म्हाका सांगा। पुलीस स्टेशन एक तर तुमी जंगलान घातला, धड ताका कांय वेवस्थीत ना, लोकांक येवपाक इनॉग्रेशन करून आज वर्सां जाली कितली 3-4 इतले वर्सां जाल्या उपरांत धड तुमी लायटूय घालना, लोकांनी वयर येवप जाल्यार कशें येवप, म्हाका होच प्रश्न आसा। बरें, दादलो कोणी वांगडा ना जाल्यार एखादी बायल ती आपूण कितें तरी आपल्याक शेजाऱ्यान केलें जावं आनी कितें जालें अशें म्हणून ती जर येता जाय त्या जंगलान एक इंडस्ट्रियल एरियात कांयच तेजी सुविधा ना। कशें कितें तुमी आपल्याक बोर्ड पडोंक जाय, तुमचें नांव पडोंक जाय त्या पुलीस स्टेशनार म्हणून तुमी नाका जालें काम करीत आसा। लोकांचो तुमकां विचार म्हणटा ना, जेन्ना इनॉग्रेशन केलें पळय तेज्या पयलीं खरें म्हणटलें लायटी बिटी घालून सगळें चकाचक जावंक जाय आसलें। कोणा एकट्याक थंयसर गाडो घालूंक दिवंक जाय आसलें पंचायतीन की बाबा चल टायमार कोणी येयले जाल्यार सबंद दीस हांगा बसून रावचें पडटा। एक फावटी पुलीस स्टेशनार एक च्याचो घोट तरी तांकां मेळोंक जाय म्हणून कितें तरी करूंक जाय। त्या पुलिसांक म्हण संवयच जाल्या 24 वरां ड्युटी केल्या तर केन्ना पडटा तेन्ना पडटा ताळ्यार म्हणून तांकां संवय जाल्या। लोकांचें कितें, लोकांची सुविधा म्हणून केल्या न्हू ही, लोकांक जाय म्हणून पुलीस स्टेशन केला न्हू, मागीर लोकांक लागून कितें आसा? कांयच ना। सालिगांव पुलीस स्टेशन आसा म्हणून आसा, काय ना ताका बंद कांयच रस्त्यार येताना दिसाचे येवपाक सुद्दां जाल्यार वयर त्रास इतले हाडून खाचीन मारला हांगासर, सकयल तांकां खंयच जागो मेळोंक ना जाल्यार जागो तुमी हरशीं लोकांच्या हड्ड्यार दिल्लीकारांच्या हेज्या तेज्या हड्ड्यार तुमी जागो मारता मरे, ते कमलुदात लँड आनी सरकारी लँड तुमच्या लोकांक तुमची सेवा करता, जनतेची सेवा करता, तांकां लागून तुमकां एक मेळना कितें तरी पुलीस स्टेशन उबारूंक? कितें चल्लां? हें असलें चल्लां हांगासर। लायट पळय तूं मुद्दो चो